پاکستان کے اوپر آج سے 1 مہینہ پہلے تو ان کے وزیر خارجہ متقی دہلی میں تھے. جن افغان بھائیوں اور بہنوں کو پاکستان نے 40 سال جناب اسپیکر مہمان رکھا، مہمان نوازی کی، اپنے وسائل سے خارجی جو امداد ملتی تھی ان کے ذریعے، اور ان کو محسوس نہیں ہونے دیا کہ آپ یہاں پر پرائے ہیں. ان کو یہی محسوس کیے رکھا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ مہمان ہیں، اور انشاءاللہ آپ یہ مہمان نوازی ہم کرتے رہیں گے تا وقت کہ آپ اپنے گھروں کو سکون کے ساتھ نہیں چلے جاتے. آج یہ 40 سال کی مہمان نوازی کا جو صلہ ہمیں دیا جا رہا ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. نہ صرف یہ نہیں، وہ چلے گئے وہاں پر دلی میں، وہاں جا کے مذاکرات کیے، پھر چلے گئے وہاں پر دیوبند، وہاں پر جا کے ان کو وزٹ کیا. یہ سارے پیغامات ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ رہے ہیں. لیکن میں پھر آج جناب اسپیکر، آج کے دن میں پھر یہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہوں گا کہ آئیں، صدق کے دل کے ساتھ بیٹھیں اور دہشت گردوں کو لگام دیں. آپ کمٹمنٹ کریں، ہم آپ کے ساتھ پوری طرح چلیں گے تاکہ اس پورے خطے میں امن قائم ہو اور ملک پاکستان اور پورا خطہ ترقی اور خوشحالی کا گہوارہ بن جائے. جناب اسپیکر، آج جو امینڈمنٹ آئین میں جو منظور کی گئی ہے، اس حوالے سے میں سب سے پہلے صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر اپنے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کا، جو خود بنفس نفیس یہاں پر تشریف لائے اور آج کی اس پوری کارروائی میں شریک ہوئے. میں اس کے ساتھ محترم جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کا، چودھری صالح حسین صاحب کا، عبدالعلیم خان صاحب کا، ڈاکٹر خالد مکسی صاحب کا، جناب اعجاز الحق صاحب کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ANP کے جو میرے بھتیجے ہیں جناب ایمل ولی خان صاحب کا. میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں فردن اور اجتماعاً. اور اس کے ساتھ آپ جناب اسپیکر، میں ڈپٹی پرائم منسٹر جناب اسحاق ڈار صاحب کا، لا منسٹر جناب چودھری اعظم نذیر طاہر صاحب کا، اور اس کے ساتھ اٹارنی جنرل جناب منصور اوان صاحب کا، لا سیکرٹری کا، آپ کے تمام جو افسران یہاں پر موجود ہیں، آپ کے پورے سیکریٹریٹ کا، اور درجہ بدرجہ ہاؤس کمیٹیز کا، ان کے ممبرز کا، جنہوں نے بڑی ارک ریزی کے ساتھ ان امینڈمنٹس کے اوپر کام کیا. اس میں بڑی بھرپور مشاورت ہوئی، اور اس مشاورت کے نتیجے میں یہ ترامیم آج آئین کا حصہ بن گئی ہیں. جناب اسپیکر، چارٹر آف ڈیموکریسی میں بڑے واضح انداز میں لکھا تھا کہ ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائیں گے. آج وہ خواب 19 سال بعد شرمندہ تعبیر ہوا. مجھے پورا یقین ہے کہ آج محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی روح کو تسکین مل رہی ہوگی، اور میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب یقیناً وہ سرخرو ہوئے کہ آج وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ. اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ 19 سال تو ہماری جو اپوزیشن جو ہے ان کو تو یاد نہ آیا. آج ان کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ان کو کیوں تکلیف دے رہی ہے، مجھے اس کا کچھ سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ اس میں کیا لاجک ہے، کیا اس میں تک ہے. بہرکیف ان کا حق ہے اختلاف کرنا. جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے، لیکن گالی گلوچ اور دشنام ترازی
इसको हमें अब ख़त्म करना होगा। हमें मुल्क को आगे लेकर चलना है। इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हमें मिलकर काम करना है। अभी जब हिंदुस्तान को पाकिस्तान ने एक 4 दिन के मार्के में शिकस्त फाश दी और अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में चमका, फील्ड मार्शल उसके नतीजे में चीफ आर्मी स्टाफ को इस हुकूमत ने फील्ड मार्शल का टाइटल दिया। उन्हीं दिनों में बिलावल भुट्टो साहब की सरबराही में एक डेलीगेशन गया और वो अपना अमेरिका गए, यूरोप गए और पूरी तरह उन्होंने शानदार डिप्लोमेसी की और अपनी डिप्लोमेटिक स्किल्स के ज़रिए वहाँ पर बताया। और पहली मरतबा जनाब स्पीकर दिहाइयों बाद हमने जंग भी जीती, डिप्लोमेटिक वॉर भी जीती और हिंदुस्तान जो है वो बिल्कुल बेबस तस्वीर बना रहा। मोदी बिल्कुल बेबसी का शिकार था, आज भी बेबसी का शिकार है। तो इसलिए मैं समझता हूँ जनाब स्पीकर कि हमें इस हवाले से हमें पूरी तरह कौमी यकजहती और कौमी जो इत्तेहाद है इसको हमें फ़रोग़ देना चाहिए। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो आइनी अदालत जो मार्ज वजूद में आई है, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का मैं समझता हूँ कि एक अरूज है। जनाब स्पीकर, मैं यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याया अफरीदी साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी आइन के दायरे में रहकर भरपूर मावनत की। मैं खुद उनके पास हाजिर हुआ और उनसे कहा कि अदालत आलिया में, अदालत उज़्मा में और लोअर कोर्ट्स हमारे जो रेवेन्यू के जो केसेस हैं 10-10 साल से लटके हुए हैं। और उन्होंने कमाल मेहरबानी से उन्होंने उसका नोटिस लिया जनाब स्पीकर। और आज मैं ये बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि उस मीटिंग के नतीजे में मेरिट पर उन कोर्टों ने फैसले किए और आज कौमी ख़जाने में जो अरबा रुपए जो बिल्कुल मुअल्लक थे वो आज कौमी ख़जाने में आ चुके हैं। तो मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी साहब जो कि एक बहुत नेक नाम चीफ जस्टिस हैं और उनकी रेपुटेशन इंतहाई शानदार है और मैं समझता हूँ कि उनकी जो मदद हमें मिली, मैं चाहता था कि आज मैं उनका इस फोरम के हवाले से शुक्रिया अदा करूं और इस बात की भी वजाहत करना चाहता हूं जनाब स्पीकर कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ही जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और लॉ एंड जस्टिस कमीशन जैसे अहम आइनी इदारों की बदस्तूर सरबराही करते रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि इसके ज़रिए हमें उनकी गाइडेंस मिलेगी और हमें इस हवाले से हमें उनसे जो मतलूबा मदद जो है वो गाइडेंस हमारे शामिल हाल रहेगी। जनाब स्पीकर, आज जो आईने पाकिस्तान में मार के हक में जो शानदार पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाई और हिंदुस्तान से वो हमने कर्ज उतारे और बदले लिए कि शायद देखती आंख दंग रह गई, सुनते कानों को यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन ये अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम और यकीन करें, मैं इस हाउस में खड़े होकर इस पूरे ऐवान की नुमाइंदगी करते हुए आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज हम जिस मुल्क में जाते हैं आप यकीन करें कि वहाँ की सरबराह 5 कदम आगे चलकर पाकिस्तान को वेलकम करते हैं। इससे बड़ी और इज्जत क्या हो सकती है। मैं नाम नहीं लूँगा उस मुल्क का, वो मुनासिब नहीं है, इट्स अगेंस्ट डिप्लोमेटिक नॉर्म्स। मुझे याद है कि मैं उस मुल्क में को आज से कोई 1.25 साल पहले गया था, तो जो वाजबी जो इस्तकबाल होता है वो हुआ और जो बातें वहाँ पर होनी होती हैं वो हुई। अभी मैं हाल ही में वहाँ पर गया, उसी मुल्क में, आंखों को यकीन नहीं आ रहा था जो मंजर मैंने वहाँ पर देखे। वही सरबराह थे जिन्होंने वाजबी इस्तकबाल किया और वही सरबराह थे
جو 10 قدم آگے بڑھ کر مجھ سے بغل گیر ہوئے. جناب اسپیکر وہ مجھ سے بغل گیر نہیں ہو رہے تھے, وہ آپ سے ہو رہے تھے, وہ بلاول بھٹو سے ہو رہے تھے, وہ پورے اس ایوان سے ہو رہے تھے, پوری قوم سے ہو رہے تھے. یہ ہے وہ پاکستان کی عزت جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال مہربانی سے 4 چاند لگائے, لیکن اس کے لیے جرأت مندانہ فیصلے ہوئے. یہ جرأت کردار کا نتیجہ ہے, یہ اخلاص کا نتیجہ ہے, یہ بامی مشاورت کا نتیجہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ پر اپنا اس کے اوپر تکیہ کرنے کا نتیجہ ہے. فجر کے وقت اس کے حضور گردن جھکا کر دعا مانگنے کا نتیجہ ہے, دلیری کا نتیجہ ہے کہ آج پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے سفارتی محاذ پر بھی اور عسکری محاذ پر بھی وہ عزت دی ہے کہ دہائیوں میں پاکستان کو اس طرح کی عزت نصیب نہیں ہوئی. لہٰذا اسی حوالے سے میں نے, میرے حکومت نے اور یقیناً تمام ہمارے جو حلیف جماعتوں کے زعماء ہیں, انہوں نے جب ہم نے یہ ٹائٹل دیا فیلڈ مارشل کا چیف آرمی اسٹاف سعید عاصم منیر کو, تو پوری قوم نے اس کو سراہا. اور آج اگر اس کو کانسٹیٹیوشن کا اس میں اس کو حصہ بنا رہے ہیں تو خالی وہ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نہیں, اس میں چیف آف دی ایئر اسٹاف کا بھی, اس میں مارشل آف دی ایئر فورس کا ذکر ہوگا, اس میں چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل آف دا فلیٹ کا ان کا ذکر ہوگا. اس میں کیا بری بات ہے جناب اسپیکر, اس میں کیا بری بات ہے؟ قومیں جو ہیں اپنے ہیروز کی عزت کرتی ہیں, اپنے شہیدوں کو اپنا دن رات یاد کرتی ہیں, اپنے غازیوں کو دن رات ان کو عزت دیتی ہیں. یہ بڑی جری قوم ہے, پاکستان کی بڑی عظیم قوم ہے. ہم اپنے ہیروز کو, اپنے شہیدوں کو عزت دینا بھی جانتے ہیں اور دلانا بھی جانتے ہیں. جناب اسپیکر, یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہ جو عمل جو ہے یہ اس کو آئین کا حصہ بنایا ہے. میں یہاں پر کوئی اختلافی بات نہیں کرنا چاہتا. بلاول بھٹو صاحب میرے انتہائی قریبی ساتھی ہیں اور چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں. انہوں نے اپنی تقریر میں بڑی اچھی تقریر کی, انہوں نے بڑی پرجوش تقریر کی اور بڑی ریلیونٹ تقریر کی انہوں نے, اور مجھ ناچیز کے بارے میں بھی 1-2 اچھی باتیں کی. میں ان کا شکر گزار ہوں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی اور میری سوچ یا ہماری سوچ میں کوئی فرق نہیں. اگر صوبے مضبوط ہوں گے وفاق مضبوط ہوگا, وفاق مضبوط ہوگا صوبے مضبوط ہوں گے. یہ 4 اکائیاں وفاق مل کر پاکستان بنتا ہے جناب اسپیکر. لہٰذا یقیناً کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی یونیلیٹرلی 18ویں ترمیم میں یا NFC ایوارڈ میں کوئی ترمیم ہو سکے, جب تک کہ مکمل مشاورت نہ ہو, ہماگیر مشاورت نہ ہو, کنسلٹیشن نہ ہو. ہمیں اس کا پوری طرح احترام ہے اور صوبے جتنے بھی آگے ترقی کریں ہمیں خوشی ہے, چاہے وہ سندھ ہے, پنجاب ہے, KP ہے, بلوچستان ہے, کوئی دو رائے نہیں. اور جس طرح چیئرمین نے بتایا کہ سروسز کے اوپر جو ٹیکس ہے اس کی ایفیشنسی صوبوں میں بہت اچھی ہے. وی آر ویری ہیپی, اور بھی اس میں بڑھوتی آنی چاہیے اور وہ محنت کریں. لیکن میں کسی بحث میں جائے بغیر, آج موقع نہیں, نہ میں NFC کے اوپر بات کروں گا, نہ 18ویں ترمیم کو بات کروں گا. میں یہ بات کروں گا وہ چیز جو پاکستان کو اور وفاق کو مضبوط کرتی ہے, میں اس کے ساتھ ہوں. جو پاکستان اور وفاق کو کمزور کرتی ہے, میں اس کے خلاف ہوں. اس کے میں یہی وجہ جناب اسپیکر, یہ آج کی بات میں نہیں کر رہا, میں دہائیوں سے یہ بات کر رہا ہوں. بعض میری پارٹی کے اندر لوگ اس سے اختلاف کرتے تھے کہ وزیر اعظم شہباز شریف آپ یہ کیوں کہتے ہیں. میں نے کہا میں یہ کہوں گا کہ جو چیز وفاق کو کمزور کرے وہ اپنے تائیں ان اٹس اون سیلف کتنی بھی اچھی ہو, وہ پاکستان کے لیے مفید نہیں ہے. اور اس کی واضح ایک ہی مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں, کالا باغ ڈیم. میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ کالا باغ ڈیم جو ہے وہ ایک بڑا, ایک شاندار اکنامک منصوبہ ہے, لیکن وفاق جو ہماری قومی یکجہتی ہے اس سے اوپر کوئی چیز نہیں. اگر کالا باغ ڈیم ایک نہیں 100 کالا باغ ڈیم ہوں, اس سے اگر وفاق کو نقصان پہنچے تو میں اس کے ہاتھ میں نہیں ہوں. بلکہ جناب اسپیکر, تو اسی اسپرٹ سے ہم باقی باتیں کرتے ہیں. میں آج صرف ایک بات
फूड फॉर थॉट छोड़ के जा रहा हूं कि सारी बातें एक तरफ कर दें। दहशतगर्दी का मुकाबला अफवाज पाकिस्तान कर रही हैं, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो सूबों में वो भी करती हैं। आज दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ कौन दे रहा है जनाब स्पीकर? वो हमारे फौज के जवान और अफसर। यकीनन बाकी साथ पुलिस है, उनके सिपाही अफसर, लेकिन जब आप तादाद गिनते हैं तो सबसे ज़्यादा इस वक्त कुर्बानियाँ वो हमारे फौज के अफसरान और सिपाही दे रहे हैं। इसी तरह आपकी रेंजर्स की जो फौज है, अगेन ए फेडरल एजेंसी जनाब स्पीकर, पूरे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, दहशतगर्दी का मुकाबला करना, चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे वो केपी है, चाहे वो कल वाक़या हुआ इस्लामाबाद में, या खुदा न खास्ता लाहौर में या कराची में होता है, तो आपकी फ़ौज पाकिस्तान फौरी तौर पर हरकत में आती हैं। उनके तमाम अखराजात कौन बर्दाश्त करता है? जनाब स्पीकर, वफाक 100% रेंजर्स की जो अपना तनख्वाहें हैं, उनके अखराजात कौन बर्दाश्त करता है? जनाब स्पीकर, वफाक। मेरी ये बड़े अदब से गुजारिश है, I would rest my case here. Let's not sort of dilute the happiness and joy of today's great amendments. मैं समझता हूँ कि मैं बिलावल भुट्टो साहब की खिदमत दर्ज करूँगा और तमाम साथियों की कि हम बैठेंगे, अलहदा बैठ के बात करेंगे, और जहाँ पर अपना चारों इकाइयाँ जो हैं वो नहीं मानेंगी, मेरी क्या हैसियत है कि मैं उसके खिलाफ जाऊँ? पाकिस्तान है तो हम हैं, सूबे हैं तो हम हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि दिस इज़ वेयर लाइज आर साल्वेशन। और मैं यहीं पर मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा कि ये जो सब्जेक्ट है इसके ऊपर हम बैठेंगे, बैठ के बात करेंगे, बैठ के तय करेंगे। बेशुमार मामलात ऐसे हैं। मैं अब अगेन फूड फॉर थॉट, कस्टम ड्यूटी का कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई जिक्र नहीं है, लेकिन ये एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस है जो जारी हुआ वो चल रहा है, which is not in aligned with the constitution requirements of Pakistan. लेकिन हम एक 4 इकाइयाँ हैं, वफाक हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, फिर सिंधी हैं, फिर बलोची हैं, फिर पंजाबी हैं, फिर पश्तून हैं, फिर और दूसरे हमारे गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर है। तो हमें मिलकर अपने दुखों को और सुखों को हमने लेकर चलना है, मिलकर खुशियाँ बांटनी हैं, दुखों को ख़त्म करना है। जनाब स्पीकर, मैं इन अल्फाज के साथ आप सबका एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करते हुए इस शेर पर बात ख़त्म करूँगा, जो कि आज की अमेंडमेंट के लिहाज से भी बड़ी मौजू है, और जो बिलावल भुट्टो साहब ने जो फरमाया और जो मैंने गुजारिशत की हैं उस हवाले से बड़ी रेलेवेंट हैं कि फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी शुक्रिया जी। कल का सेशन द हाउस इज एडजर्न्ड टू मीट अगेन ऑन थर्सडे 30। कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इज़हार ख्याल कर रहे थे। तरमीम कौमी असम्बली से भी 2/3 अक्सरियत से मंजूर हो गई। आज ऐवान में 27 आइनी तरामीम से 4 शिके निकालने और 4 शिके डालने की तरामीम पेश की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि मीसाक जमहूरियत में मौजूद आइनी अदालतों का ख्वाब आज पूरा हुआ है। उन्हें यकीन है कि आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की रूह को तस्कीन मिलेगी। हमें गालम गलोच को ख़त्म करना होगा, मिलकर आगे बढ़ना होगा। दिहाइयों बाद हमने जंगी और सिफारती महाज पर कामयाबी हासिल की। आईनी अदालत मीसाक जमहूरियत का उरूज है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हम जिस मुल्क में जाते हैं वहाँ के सरबरा आगे बढ़कर खैर मकदम करते हैं। जहाँ पहले रस्मी इस्तकबाल होता था वहाँ ऐसा इस्तकबाल हुआ कि आंखों पर यकीन नहीं आया। कौमें अपने हीरोज़ की इज्जत करती हैं, हम अपने हीरोज़ को इज्जत देना और दिलाना जानते हैं। बिलावल और उनकी सोच में कोई फ़र्क नहीं। सूबे मजबूत होंगे तो विफाक मजबूत होगा। 27वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली से 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली गई है। कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम के हक में 234 वोट आए। कौमी असम्बली में 27वीं तरमीम की मुखालिफत में 4 वोट आए। ये तरमीम सेनेट के बाद आज कौमी असम्बली से भी मंजूर कर ली गई है और आइन का
हिस्सा बन गई है। 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक इसकी मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए कहा कि इस तरमीम पर हम सदर मुमलिकत और अपने कायद नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि बिलावल भुट्टो, खालिद मकबूल, अहमद वली और दीगर इत्तेहादियों और विफाकी वुज़रा के वो मशकूर हैं। मिसाक जमहूरियत में मौजूद आईनी अदालतों का ख्वाब आज पूरा हो गया है। उनका कहना था कि उन्हें यकीन है कि आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की रूह को तस्कीन मिलेगी। उनका कहना था कि अब हमें इत्तेहाद का मुजाहरा करना होगा, गालम गलोच से आगे बढ़कर इसको ख़त्म करके मिलकर अब हमें आगे बढ़ना होगा। दिहाइयों बाद हमने जंगी और सिफारती महाज पर कामयाबी हासिल की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि आईनी अदालत मीसाक जमहूरियत का अरूज है। उनका यह भी कहना था कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी के भी शुक्रगुजार हैं। आज हम जिस मुल्क में जाते हैं वहाँ के सरबरा आगे बढ़कर खैर मकदम करते हैं, पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। जहाँ पहले रस्मी इस्तकबाल होता था वहाँ ऐसा इस्तकबाल हुआ कि आंखों पर यकीन नहीं आया। उनका यह भी कहना था कि बिलावल और उनकी सोच में कोई फर्क नहीं है। सूबे मजबूत होंगे तो विफाक मजबूत होगा। 27वीं आईनी तरमीम सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी मंजूर कर ली गई है। 2/3 अक्सरियत से कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम के हक में 234 वोट आए, मुखालिफत में 4 वोट आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहना था कि 18वीं तरमीम और NFC में मुशावरत के बगैर कोई तब्दीली नहीं होगी। जो भी चीज़ विफाक और पाकिस्तान को मजबूत करती है वो उसका साथ देंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा कुर्बानियां पाक फौज के जवान दे रहे हैं। फौज और रेंजर्स की तनख्वाहों के अखराजात विफाक बर्दाश्त करता है और कौमी मामलात पर हम मजीद बिलावल भुट्टो के साथ बैठकर बात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी के वो मशकूर हैं। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की कि रेवेन्यू के केसेस जल्द हल होने चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि रेवेन्यू से मुताल्लिक केसेस मेरिट पर हल हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये भी कहना था कि जो चीज़ विफाक और पाकिस्तान को मजबूत करती है मैं उसका साथ दूंगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जुडिशल कमीशन के मुतालिक भी उन्होंने बात की और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का टाइटल दिया गया तो पूरी कौम ने इस फैसले को सराहा। जो चीज़ विफाक को कमज़ोर करेगी तो वो कितनी ही अच्छी हो वो पाकिस्तान के लिए मुफीद नहीं। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि कालाबाग डैम बड़ा शानदार मुआशी मनसूबा है मगर हमारी कौमी एकजहती से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मीसाक जमहूरियत में मौजूद आईनी अदालतों का ख्वाब आज पूरा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि